जेतिकी आपण माने बसछि सब सुनन से कहते जे हमठो 2000 ना काटिबा किए काटिबे आमे 6 जण पळे आछिन सी कल्चरल लेबर मु कल्चरल लेबर बस सी मालिक नुह न गोटे कथा मने पडुछि जने जमींदार 20 जन लोक को पठेइचंती जा धान रुइबो ता भीतर गोटे माने सामान्य दृष्टि शक्ति कम थिबा लोक अल्प अल्प देखि पारुछि ताकू कोणा बोली कहउछन बाछि देकी राइले जमींदार बुलिले देखिले एपटे घास छड़ा आइछि सेपटे घास छड़ा आइछि सेपटे घास छड़ा आइछि डाकिले कहले बाबू एडे आइलो आया एठी घास के छाड़छि कोना एपटे हां ये पाहिरे कोना दाउथला परा ये पाहिरे सेही कोना ये पाहिरे एही कोना तुमे 19 जन जाको केही मजूरी न बने काहे की आ सबुठे तो कोणा बाछिछि तुम काई देबी केड़े बड़ कथा आपन कहउछि दीटा मामू दीटा जाको वंश को नष्ट कर देले किए ना शकुनी होचंती कौरव मानकर 100 भाई दुर्योधन आदि 100 भाई को मामू मामू कृष्ण होचंती पांडव पिला मानकर मामू कृष्ण को किंतु 2 जण खाई थांते सेई भणजा जणिए बेलाळ सेन जणे होची अभिमन्यु आया तेनु प्रभु देखिले कहले ये दीटा रहिले मते खाइबे हां बरा तेनु आंको 2 जण को शेष करिया को पड़ियो से ठाकुर भारी कपटी गोटिए पद मु दिन कृष्णकर गाउची हां आउटी खागु कहले कपटी कुशली काम आपण माने समस्त जानि चंती निजर वंश को पत्थर घरे रखी खाइबा बिना मारी देइथबारु कौरव मानकर शत्रु किए दुर्योधन ये तेणु करी प्रतिशोधन बा उद्देश्य शत्रु साजिथिला हित शत्रु किए दुर्योधन ए शकुनी हेले कृष्ण केमिति शत्रु से कथाटा मु टिके पर आपन परम शत्रु कृष्ण पांडव मानकर धरा पड़ितन अच्छा अच्छा वाह कहला कपटी कुशली काम रूपी जदु कपटी कुशली काम रूपी जदुपति कपटी कुशली काम रूपी जदुपति कपटी कुशली काम रूपी जदुपति से ठाकुर कपटी केतबळे को रूप नब किए कहिबो कहबो ना आपण माने जेति बसन सब देखन बा माँ सुभद्रा कहले सबू दोष मोर मां स्वामी मोर जेतबळे चक्रव्यूह कथा कहले मु जदी सब तक सुनी देई थांती आ चिंता न थला मो पुओ जाई कि मुहूर्त के से काम सार दे आस्ता आया आपण देखंतु चक्रव्यूह को भेद करिवा पई हेले बाहुते बळ थेले हबनी ना कौशल बुद्धि दरकार ठीक बुद्धि न हेले ही परिबनी ना अच्छा बळुआ लोक पंडिते देश चलेबो ना बुद्धिया लोक चलेबो बळुआ लोक पाठ पढ़ नथबो से पंडिते पिला को पाठ पढ़ी परिबो ना बुद्धिया लोक तेनु तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न हेले को सूत्र रे गोटे व्यूह को भेद करबा को पड़िबो समस्ते पराहत हेबे कारण ता भीतर पसुआ तो सहज नुई ना गोटे शस्त्र आ गोटे शास्त्र ठीक ठीक मु काली कहिथिली 18टा विद्या कहिथिली 14टा विद्या हे पारलानी तार भीतर धनु भेद कहिले युद्ध विद्या गोटी अछि वर्तमान जो सीमांत रे जो माने युद्ध करूचंती हां से बिना ट्रेनिंग रे युद्ध करि परिबे ना आज्ञा हाँ ये अधा ट्रेनिंग रे रही गला मां सोइला ता पेटरे पिला सोइला सेथि पई मन दुख करछंती भीम कहला किछे चिंता नाही मो पुओ पूरा भीम कोटि निधि कारण भीम निजे डरी जाइथिला ये परिस्थिति रे कोन बतले कहि देला अभिमन्यु हां कांधेरे बसई नाची गला भीम धन्य तू योग्य नंदन धन्य तू योग्य नंदन विमल धन्य तू योग्य नंदन सीमा मात्र पथरे अछि करिवे के विग्रह धनेश्वर नंद मौ
मौसा हाँ खुशी ହେଇଗଲା भीम ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ବେଷ୍ଟେଣ୍ଡ ପାଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବେ ନାଚିଗଲା ଭୀମ କହିଲା ଆରେ ମୋ ପୁଅର ଏତେ ଅଛି ଶକ୍ତି हाँ बड़ापा ଅଭିରେ बड़ापा ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଟିକେ ଖାଲି ପ୍ରବେଶି ଗଲେ ମୁଁ ଅଛି ପଣ୍ଡିତେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ସେ ଚୌପଦୀ ଫୌପଦୀ କହିଛି କିଛି ମୋର କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ना କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା କହିବି कौन कहली ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ମା ତ କାନ୍ଦିବ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହବ ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ କରିଛ ସରକାର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିଲେ ରହିପାରିବ ମା କାନ୍ଦିଲେ ରହିପାରିବ କାରଣ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ ନମରେ ସେ କେତେ ନମରେ ସେ କେବେ ମା କାନ୍ଦିଲା ତଥାପି ହସି 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 ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା माँ କିନ୍ତୁ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇବ କିଏ स्त्री ସାର୍ ସ୍ୱାମୀ କି ବୀର ବେଶରେ କିଏ ସଜେଇବ स्त्री ना हो ସ୍ତ୍ରୀ ସଜେଇବ हाँ ଆଉ ନା ଡାକିବ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ୱଇଁଚ ଆଉ ସ୍ୱଇଁଚ ମୋଡ଼ିଦେଲୁ ନାଇଁ ମୁଠା ଆଜ୍ଞା ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇବ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କାନରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ତ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଯିବେ କେତେ କେତେ ସପ୍ତରଥୀ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ वाह सामने कोई ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଜିର କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଫିଲ୍ଡିଂ ସଜେଇବା ଯାହା ସେତେବେଳେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ସେଇଆ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ है ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ କେମିତି ଭେଦ କରିବେ आइए ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ वाह ଡାକିଲା ବୀର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଉତ୍ତରା ଆଖିରେ ଲୁହ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଇଏ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନ ଗଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିବନି ତୁମେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମ ମନର ଦୁଃଖ ମୁଁ ତୁମର ଇହ କାଳ ପରକାଳର ଦେବତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀମାନ हैं ନାରୀ ଜଣେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିଲାବେଳେ हाँ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ ठीक ठीक କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇ ପୁରୁଷର ରକ୍ତକୁ ମୁଁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରେ ठीक ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ନେହ ଆସିଯାଏ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ବାବୁ उत्तरा ଉତ୍ତରା हाँ अभी डाकू ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅଶ୍ରୁଳ ନେତ୍ରରେ କହିଲେ ଉତ୍ତରା ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତୁମେ ମତେ ମେଲାଣି ଦିଅ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ଏକା ଛାଡି ଯାଏ ନା ସ୍ୱାମୀ ଓହୋ ଶୁଣ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ପଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛ ବାପା ଏଠି କିଏ ବୁଝେବେ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦ କିଶୋର ବଳ କୋଣ କହିଲେ ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଏ ନଶ୍ୱର ଦେହରେ ଯୌବନ କୁସୁମ ଏ ଫୁଟି ଦୁଇ ଦିନ ଧରେ ଫୁଟି ଦୁଇ ଦିନ ଧରେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େ ଦିଏ ତା ସଂସାର ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େ ଦିଏ ତା ସଂସାର କତ ଗୁଡ଼େ ପାପରେ ଭଲାରେ କତ ଗୁଡ଼େ ଆଜି ଆମ ଦେହରେ ଯୌବନ ଅଛି ହଁ କାଲିକି ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବା ବେଶ ଯଦି ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ମୋ ବଂଶ ପାଇଁ ମୋ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କାମ କଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବେ ଭାରତ ପାଖରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଭାରତ ପାଖରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ ହଁ ସେ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଆଧିପତ୍ୟତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଇଏ ଚୀନ ପାଦ ଚଟା କୁକୁର ହେଇଥିଲା ପାଣ୍ଡବ ମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ ବାଂଲାଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କଲେ ନେପାଳ ଭୁଟାନ ସବୁ ଥିଲେ
आपण माने जेतिकी बसछन सब सुनंतु हाँ कहला लो उत्तरा मते जीवा को पड़ियो स्वामी उत्तरा जतबेले किछि न कहले सेठी एमिति पद कथा अभिमन्यु कहले बेश उत्तरा पूरा नीर हाँ कहले उत्तरा मु जदि युद्ध को न जाए हाँ ये दुनिया मते कौन कहबो जानिछ कौन कहबो भीरु का पुरुष तुमे भीरु का पुरुषर स्त्री रो परिचय नहीं बंचिबो ना वीर ना गोटे वीरर स्त्री रो परिचय नहीं बंचिबो मु युद्ध को जाउची चक्रव्यूह भेद करिबाकू जदि बा मु मरी गली बेश ये दुनिया रे केही मते भीरु का पुरुष कहिबे ना मु वीरगति प्राप्ति हबो ताले तुमे कोन चाहुचो मु युद्ध को जाई वीर बोली आख्या पाई तुमे वीरांगना हबो ना गोटे भीरु का पुरुषर स्त्री हबो उत्तर दियो स्वामी स्त्री की एमिति कथा बुझेइबो आपना छाए स्त्री बुझिबो आओ आउ सोइच उठिलनी काई कोन चा पिया गुडा थला ना कोन से प्रहरिका चलिबनी एठी ना र का को चा दउ दूध को जोड़े चाह रखी। गरम चाह पियो एठी वीर बेसरे सजई दउछन आखिरे लुह वाह किंतु वीर बेसरे सजई दउछ पचारिला अभिमन्यु कहले कांदुच काई की ना मु गोटिए स्त्री हिसाब रे कांदुची किंतु गोटे वीरांगना हिसाब रे आपण को वीर बेसरे सुसज्जित कर दूं कला अर्धांगिनी पाई नयनु बन जाउछि बोई ललाटे बीरटी काबीरा बना दिए पिनाई केड़े केड़े बड़ बड़ गायकों आपण माने शुणिचंती ये सब विषय एठी उत्तरा को जतबळ अभिमन्यु पचारले तुमे कांदुच काईकी गोटे पिला जतबळे मैट्रिक पास कर सारिबा परे हॉस्टेल रे रहिबो पाठ पढिबो जीवो मा कांदेनी कांदिबो ना ताले पिलार तो पाठ पढिले मंगल हबो हाँ चाकरी करिबो बेश मनीष हबो हाँ। मा काई कांदुची वाह ना ता मातृत्व कांदुची किंतु से कर्तव्य परायणा है निजे सब सजाड़ी दउची चूड़ा भजा चूड़ा चुना सब सजाड़ी दउची आज्ञा निजे सब सजाड़ुची पैसा पत्र दउची मो पुओ जीव पाठ पढिबो तथापि किंतु कांदुची काई की हाँ ना ममतामयी मास बाप रे ये सहधर्मिणी हाँ कहला मु जेहेतु आपणकर अर्धांगिनी मो आखिर लुह छुची गोटे स्त्री कर्तव्य करिबो किंतु हैं मु आपण जेहेतु वीर मु होची वीरांगना मु वीरमणि सजई दउची बाबू मान हाँ ये दुनिया रे जने युद्ध करबा को जीवो योद्धा बेश ता पाखरे जेते बळ थाउ हाँ ता स्त्री पाखरे जदि गोटे बळ नथबो से हारि जीवो सारे स्त्री पाखरे कौन बड़ से तो रोषेईबास करे बड़ कौन सार धीरे धीरे आज्ञा र आपण माने जेतिकी बसी जंदी एते दिन पर्यंत आपण सुस्थ अछंती किए को प्रकार कर्म करिकरी परिवार को चलाउछंती आज्ञा। योग्यता को चाहि हाँ आपण को पछरे काहा तो अछि डाक्तर हाथ काहा पाई आज आपण समाज रे प्रतिष्ठित होइछंती सारे कहले आज्ञा हैं? देखी तुम पान केमते लागुछि हाँ खंड खंड आमको दियो आपण काहा पाई आज पर्यंत हसुचंती खुशी अछंती आउ पान के सारे गरीब पुओ पुरुष होइथबो आज्ञा। गां गोटा जाक लोक जदि से पुरुष पछरे लागिबे ता नारी जदि सत्य साधी पतिव्रता होइथबो केही किछि करि परिबे आ आपण काहा पाई ख्याति अर्जन करचंती कहलो। मु कहूनी कहले के डॉक्टर बादर मानसी चुप नाई
सारू को जान ନା କହନି नारी को भी कुंतला कुमारी सावत देखो कि भलिया शिक्षा देइछन नारी को भी कुंतला कुमारी सावत गोटे लिखिले ହଁ नारी पाई पुरुष ख्याति अर्जन करे देखुना तीन जन आज युद्ध क्षेत्र को जीव चक्र विभेद करने को अभिमन्यु और सिंह होता खाली जीव युद्ध क्षेत्र को बेड़ा पहले 4 घंटा आलोचना करिवो सोनादास भाई जीव युद्ध को खाली जीवा कहले कहला ये नारी प्रतिभा रे पुराना कालिया स्वरटीए पकाउची मो गुरुंकर जगन्नाथ बेहरांकर स्वर ହଁ ପକା ଆମେ କେମିତି ବେଗି ମରିବୁ ତମ ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ ଆଉ अच्छा बेहरांकर तो सरू कंठ ହଁ ना सरू कंठ नो तंग माइसे कहे से माइछा ये गांव रे परमानंद बापा परमानंद शरण कर सरू कंठ ଆଉ कहला ये नारी प्रतिभा रे ये भाग्यवंत पुरुष नारी ता पथ सहाय नारी धर्म पाई पुरुष हुए बड़ हंती पुराण आपण निजे जने वरिष्ठ कलाकार कहतु मु गर्व करी कहूनी ये जो दान मान स्वर टोकालिया सब आ पकाउछन आज्ञा हौ करिबा केते प्रेमी तांको कहवा कथा सेही टाइप रोटी हवा कथा ହଁ ସେ ତ କହୁନାହାନ୍ତି एफो 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 मैं कथा काहे के कहू से ସାରେ ପଇସା ନେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି चुप नारी प्रतिभारे भाग्यवंत पुरुष नारी ता पथ सहाय ବାহ ये दुनिया रे जो स्त्री तारा नारी धर्म को रक्षा करिछि ତା ସ୍ୱାମୀର ता पादरे कंटा ठिए ता लागिवनी ମୁଁ ପୁରା ବିଦ୍ରୋହରୁ ପଡ଼ି ବଞ୍ଚିଗଲି तो स्त्री तो तो जाबड़ाटे पकेला ଆଉ ପକବ ସତ୍ୟ ହେଇଆସି चुप पड़िगा मारी करना मारी के सत्य हो काहे कि तो स्त्री तो मरा धरा करूछि तार कारण कोन तो स्त्री एमती करूछि की ଆପଣ ତ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଆଉ हां ମୋର ଟିକେ ଟେକା ପାଟିବୁ हां डकलम बेटी अच्छा ठीक है ଏମିତି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରେ ଆଉ ना आउ से कोन काम करूछि पैसा पत्र तते से जगुछ ना कोन ଆଉ କେମିତି कोन से करे की ସେ ପରା ଆଶା ଦିଦି अरे आशा दीदी से चाकरी काई गला राती रे सोई पर नथियो घरे तू ए पार्टी कर बंद कर अति बड़ अति यो एम्बुलेंस लागिले से भागला कार पिला हो रहउछि आशा बाड़ीबा ई पुओ तेणु नारी प्रतिभारे भाग्यवंत पुरुष नारीता ପଥ ସହାୟ नारी धर्म पाई पुरुष हुए बड़ कहंती पुराण चय नारी धर्म रखिले ता पुरुष गोड़े कंठा बहिबनी ନା सती साधी पतिव्रता नारी ନାରୀ विश्व चिंतामणि भगवान को डाकुची मो स्वामी जाउचंती युद्ध को जेमती भलरे भलरे सहयुक्त करी आसु विजय लाभ करी आसी ଆଜ୍ଞା ପଦେ ଡାକନ୍ତୁ है ଡାକନ୍ତୁ ଟିକେ ଠାକୁର डाक 3 पद गाइबी गीत गोविंद खोर्धा जिलार प्रशस्ति ତାପରେ आपण व्यस्त होतुनी ନା अभिमन्यु वध हब ହଁ जयद्रथ वध हब कृष्ण केमिति पांडव मानकर परम शत्रु आउ द्रोण भीष्म काहीकि कौरवंक सपक्ष रे युद्ध करे से कथा भी ତାକୁ ବି କହିବ सब हब बाजू आज राति गोटाए कोन हला अड़ुआ ନାଇଁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆଜ୍ଞା तथापि कहूची गोटे अनुभूति ହଁ तुम्हें जो 2 जन आउ 3 जन आनिकरी गर्व करूछ तुम्हें करि पारुछ मु गोटे घड़ी संधि मुहूर्त रे पड़ी सेतबेले मो संगे जे संगीत थिले 3 जन से गोटे वंशर गोटे फैमिली तांकर गोटे मूर्ति किया हे गला ବାह बायक सेतबेले थिले मो पाखरे रमेश। आपण जानिथिबे सुभाष भाई रमेश रमेश जे वैकुंठ सतपति के संगे थिले छुआ पाए को से महाचंग चंग मु जानी नहीं ताको आगतरा पठेई देछि भद्रक चड़कमड़ा बादी किए गोपाल दादा गोपाल से पुणी प्रार्थना चैनल भलिया पाला बायक को पठेई सारलेनी बायक पालिया पे बुली 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 ये ददड़िया बुढ़ार मोर गलु बाहरले
ଗାଦିରେ ତମର ଗଲ ଦି ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଯୋଉ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ସେ ଯୋଉ ଦିଟା ବୁଢ଼ା ଆଇଲେ ବୋପା ଏମିତି ଲୁଗା ଫେରକୁ ଧରି ଆଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବୁଢ଼ା ଉଠିଲାଣି କ'ଣ କରିବ ପରା ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ବାଣପୁର ଆଡ଼କୁ ଜଣେ ସାଡ଼କୁ ଚିଲିକା ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି ସେମିତି ଟାଣିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ବନ୍ଦ କର ସେ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଭଳିଆ ପାଲା ମୁଁ ପୁଣି ସେଠି 5 ରାତି ପାଲା ଗାଇଲି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିବି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବଡ଼ିମା କହିବା ଦରକାର ତଥାପି ଯେତିକି ଗଲେ ଢେର ହେଲାଣି ଏଇ ପୁଅ ଉତ୍ତର ଡାକୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଇବି 3 ପଦ 3 ପ୍ରକାର ସ୍ୱର 5 ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଯିବ ହଁ ଗା କେତେ ଗାଉଛ କୋବି ଭଜା ଖାଇକି ଆଇଛ ଗା ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପେରିଟି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ କାଲି ଆମେ ବି କଙ୍କଡ଼ା କରିବି ନାଇଁ 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 ବିଲକୁଲ ସେଗୁଡ଼ା କରିବ ଆପଣଙ୍କ ନିୟମ ଯାହା ମୁଁ ସେଇ ନିୟମ ମାନିବି ମୋର କ୍ଷୀର ଟୋପେ ରହିଗଲା ଶୈଳା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ହେ ହରି ହରି ଇଏ କାଳିଆ ବିଷ ବିଷଧର ଗଞ୍ଜନ ହେ ହରି मो स्वामी की सुरक्षा देवे जमिति क्षत्रिय कृति ध्वजा उड़ेबे युद्ध भूमि रे बाबू रे ये अभिनव आ उड़े बदलेली सुहास भाई कहला ये अभिनव जलधर सुंदर हे अभिनव जलधर सुंदर हे प्रभु अभिनव जलधर सुंदर हे अभिनव जलधर सुंदर हे भूत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे विश्व चिंतामणि भगवान को ठाकुची उत्तरा आउ पदे राखिबा औषध हे हरि श्री तो कमला कुचमंडल हे हरि श्री तो कमला कुचमंडल धूत कुंडल हे धूत कुंडल करित ललित बनमालो जय जय देव रे जय जय देव रे हरि दिन मणि मंडल मंडन हे हरि दिन भवखंडन हे भवखंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे जय जय देव हरे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल वसुदेव बाल भजन दुलाप मदन गोपाल जय जय देव हरे हरे जय जय देव
ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗେ ଆଗେ ସିଂହ ଠାଣିରେ ଚାଲିଛି ଆଜି ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ପିଲା ବୀର ଦର୍ପରେ 52 ଭାର ଗଦା ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବୀର ବୃକୋଦର ଆଉ ପଛରେ ଭାଇମାନେ ବାବୁରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗିଛି କିଏ ସାର୍ କିଏ କହିଲ ଜୟଦେବ ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ କିଏ ଜଗିଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଇଛି କାହିଁକି ଏଠି ଅନଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଓ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲୁ ଭାଇ କହିଲେ ଭାଇନା ମନ ଦୁଃଖ ତାକୁ ଟିକେ ଆଇଁଷ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନିରାମିଷ ସାତ୍ବିକ ମୁଁ କଣ ଜାଣି ନାହିଁ ଆଜି ସବୁ ଗୁମର ଖୋଲିଦେବି ସାର୍ ଖୋଲି ଦିଅ ଟିକେ ତୋର ବଡମା ନରସିଂହପୁରରେ ସାଡେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ମଲା ମାଛ ଖାଉ ମୁଁ ଦେବୀ ନଦୀ କୁଳିଆ ଲୋକ ନଦୀ ପାରି ହେଲେ କାକଟପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ବର୍ଡର ଶିଖର ଘାଟ ଖାଲି ଅଛି ଆଉ ମଝିରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ କେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ ଏ ପୁଅ ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ମୁଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବିଜୟ ମଲ୍ଲ ସେଇଠି ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ତବଲିଷ୍ଟି ସିଏ ଗଲେ ସେଇଠି ରାଧାକାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଅବଶ୍ୟ ଲାଗିଛି ବୋଲି ନହେଲେ ଆଉ କେତେ କଥା କହିଦେବି ଇଏ ବଡମା ନରସିଂହପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା କରୁନି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ପାଲା ପ୍ରେମୀ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବଡିମା ଗରିମା କରନା ବହୁ ପାଲା ପ୍ରେମୀ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବହୁତ ପାଲା ଗାଇଛୁ ଏବଂ ସନ୍ତ ନମ୍ର ଧୀର ତାରି ଭିତରେ କିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଦଣ୍ଡିଆ ବାହାରିଲା କେଜାଣି ଗୋଳମାଳ କରନା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ଦେଖିଲେ କିଏ ଜଗିଛନ୍ତି କହିଲା ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଗ୍ନି